Hello mga bebe love. So adi yan na ina pero si Ens Vlog adi ko marigudlayan na sa amon ano para maghatag sini nga certificate of appreciation sa damong pagkato sa Salvacion Elementary School. Damo po nga salamat sa school head sa Salvacion Elementary School. And thank you lot. Es maram baka mga bebe loves nga tanan nga persona nga kumadto sito nga Salvacion Elementary School kanina lang nga aga ginpahimuan gud talaga certificate of appreciation. Effort talaga damo nga salamat makalilipay ens maramak nga usa kaliwat sa utak sini kay nano may da mga sugad sini. Ito namang pagpakita sa pagpasalamat sa iyo sa effort kadto. Apisar san kaharayo ano, wari gud ka magpinsar sa iyo kapaglanan pagsuporta sa namong eskwelahan no. Tungod kay brownout kanina, wari maka-print sini. Dito tayo asya nga pagpiuli asya lang kami nakaano sini. So damo nga salamat utol sa inyo pagkadto sa summer vlog. Yes, salamat liwat.